नमस्कार फ्रेंड्स। गत किछि दिन धरी राज्यर विभिन्न अंचल धार्मिक दंगार खबर देखा मिलूँ। धर्म नाम हेउथिबा दंगा गुड़िकर खबर सामना को आसुची, किंतु यह केवल प्रथम घटना नुहे। गत किछि वर्ष आम देखुचु जे लोक माने धर्म नाम लड़ी चलती एवं आक्रोश वृद्धि पाउची। सेपरि आम देश में 2016 मसीह 2020 मसीहा मध्य 3400 रु अधिक धार्मिक दंगा घटी। एथुरु अधिकांश केस धार्मिक दंगा होता। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करने को जाऊँ, जहाँ होची भद्रक रे होइथिबा इंटरनेट रो शटडाउन विषय रे। हेले एही अंचल रे एपरि कोन पई घटिला जेउति पई सरकार को एपरि पदक्षेप नेबाक पड़िला। एही घटना आरंभ होइतिला सेप्टेम्बर 28 तारिख रे, जेतबे एक सांप्रदायिक धार्मिक गुरुंक विषय रे अपमानजनक मंतव्य सोशल मीडिया रे पोस्ट होइतिला। यह देखि लोक माने क्रोधित होई कचेरी बाजार एवं पुराना बाजार को संजोग करथिबा सांथिया ब्रिज उपरे 600 रु अधिक लोक रास्ता अवरोध करथिले एवं एक रैली काढ़िया को चेष्टा करथिले, जहाकु कि अनुमति मध्य मिल नथिला। किंतु परिस्थिति सेठारे अनकंट्रोल हेबारु पत्थर माड़ हेबा सह सरकारी गाड़ी उपरे मध्य आक्रमण होइथिला। भद्रक रे दंगा हेबा यह कोनसी नुआ विषय नुहे। ठीक यही प्रकार घटना 2017 मसीह मध्य घटिथिला, जोठारे एक फेसबुक पोस्ट को लेकिन धार्मिक हिंसा घटी। से दिन थिला 2017 मसीहा एप्रिल मास 7 तारिख। हिंदू धर्मर भावना को आघात मारिला परी एक अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया रे पोस्ट होइतिला। उभय हिंदू और मुसलमान दल मानक मध्यरे झगड़ा लागिबा सह पत्थर पकाइबा, निया जालिबा एवं दुकान बजार मध्य भंगारुजा कर जाइतिला, जेउथिरे कि जने व्यक्तिर मध्य मृत्यु होइतिला एवं अनेक लोक मध्य आहत होइतिले। सेपरि पुलिस फोर्स मुतयन हेबा सह इंटरनेट सेवा को मध्य बंद करा जाइतिला। 150 रु अधिक लोकों को मध्य पुलिस गिरफ्त करथिला। आईपीसी धारा 147, 148 एवं 295 ए अधीन रे मामला मध्य रुजु होइतिला। शेष में दुई पक्ष मध्य मिलित हस्तक्षेप पर एक शांति कमिटी भी गठन है एवं यही शांति कमिटी रे हेट स्पीच और सोशल मीडिया निरीक्षण निमंते कठोर आईन आनिया को मध्य आह्वान होइतिला, किंतु आज पर्यंत मध्य एथिरे परिवर्तन आसिनी। जितेबाला दंगा सृष्टि होता है आपण देखिए किछि लोक माने बाड़ी तड़ा, बंधुक, तलवार एवं विभिन्न हाथ हथियार धरी रैली को आसी एवं आउ किछि लोक अन्य धर्म को अपमान करथांती। किछि लोक माने पत्थर मध्य माड़ करथांती एवं केतेक राजनीतिज्ञ एवं धार्मिक लोक हिंसात्मक भाषण दियंती। हेले दंगा शेष होगा परे किछि भाव विहर घटना मध्य सामना को आसी थाए, जे किपरि एक हिंदू निज मुसलमान पड़ोशी को सुरक्षा देइथिले किंबा एक मुस्लिम निज हिंदू पड़ोशी को किपरि सुरक्षा देइथिला। हेले एठी प्रश्न उठुची एहा काहेकि होउची एवं एपरि करिया पछरे किए रहउची। मु कोनोसी निर्दिष्ट दंगा विषय कहू नाही, मु तो केवल एहिपरि घटुथिबा दंगा विषय कहूची। प्रकृति रे एहा पई दायी किए एवं एहार समाधान कौन हेबा उचित? तो फ्रेंड्स, यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम 4टी पॉइंट माध्यम बुझे को चेष्टा करिबा। आपण जानिले आश्चर्य हेबे, सेतेबेले भारतर अवस्था जेपरि थिला आज मध्य सेपरि अछि। रामनवमी रे विभिन्न राज्य रे धार्मिक हिंसा होइतिला, जहाँकि 7टी राज्य रे सांघातिक हिंसा देखा देइतिला एवं एबे भद्रक अंचल रे भी तीव्र संकट देखा देइछि। लोके निज पड़ोशी को शत्रु भाव आरंभ कर देइछंती केवल धर्म आधार रे। तेबे आसंतु एही 4टी पॉइंट को बुझिया चेष्टा करिबा। पॉइंट नंबर 1, किछि लोकंकर धार्मिक मनोभाव। दंगारे जो माने मरि थांती से माने प्रकृति रे अपराधी नहंती। दंगारे तो लोक माने केवल तांकर धर्म आधार रे हिंसार सम्मुखीन होई थांती, कारण जने हिंदू किंबा मुसलमान बोली जने अन्य जन को हत्या करे, नहले सेमानकर अन्य कोनसी कथारे मतलब न थाए। एहीपरि दंगा ओडिशा को सारा भारत रे अपमानित करुछि एवं ओडिशार भविष्यत अत्यंत अंधकारमय लागुछि। पॉइंट नंबर 2, किछि लोकंकर भिड़ सृष्टि करिवा मनोभाव। प्रकृति रे किछि लोक तांकर पतियारा जाहिर करिया पई खंडा, छुरी, चाबुक धरी भिड़ सृष्टि करथांती। जेतेबेले जने हिंदू, मुसलमान किंबा सिख धर्मर लोक अन्य लोक को अस्त्र नेउथुवार देखंती, सेमाने हतबाग हो जाती एवं सेही भावना रे गोटे भिड़ सृष्टि करथांती। पॉइंट नंबर 3, सांप्रदायिक राजनेता।
କିଛି ରାଜନେତା ମାନେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜକ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଦଙ୍ଗାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ମିଡ଼ିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅପବ୍ୟବହାର। ସମୟ ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଏକ ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘୃଣା ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଏଜେନ୍ସି ତାହା ଓଲଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମାଜକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇଚାରା ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଘଟୁନାହିଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଦ୍ରକର କଚେରୀ ବଜାର ଓ ପୁରୁଣା ବଜାର ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଙ୍ଗାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜନେତା ଓ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରାଜନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଲଢ଼େଇ କରିବାର, କାରଣ ସେମାନେ ତ କେବଳ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଲିରେ କେବେ ବି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଠି ଧରି ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିବାର? କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗାରେ ଭାଗ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଙ୍ଗାରେ ତ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ କି କୌଣସି କାମ ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ହେଲେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଙ୍ଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଓ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ କିମ୍ବା ଶିଖ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାନବ ଜାତି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ନୂତନ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ମୋର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।